7ই মে তৃতীয় দফার ভোট গ্রহণ। দেশ জুড়ে চলছে প্রচার। তারকা প্রার্থী হোক বা হাই ভোল্টেজ কেন্দ্রের প্রার্থী, প্রচারে কেউ কাউকে 1 ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ। কেরালা থেকে কর্ণাটক, বাংলা থেকে বিহার, মধ্যপ্রদেশ থেকে মহারাষ্ট্র, দেশের সব রাজ্যে সব লোকসভা কেন্দ্রের সব খবরের আপডেট নিয়ে শুরু করছি রিপাবলিক বাংলার মহারণ 2024। আর শুরুতেই আমাদের নজর থাকবে অযোধ্যার দিকে। অযোধ্যায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, যা নিয়ে রাজনীতি শুরু বিরোধীদের। মল্লিকার্জুন খার্গে ও রাহুল গান্ধীর পর এবারে তালিকায় নয়া সংযোজন উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরের দল বা ইউবিটি এবং ইউবিটি নেতা সঞ্জয় রাউত। পাল্টা জবাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরও। कहना पड़ा कि उन्होंने तथ्यों की जानकारी नहीं की, समाचार पत्र ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। राहुल जी को किसी ने बताया होगा, उस बताने वाले व्यक्ति ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। इसलिए मैंने लिखा है कि वो वक्तव्य का भाग जो अयोध्या से संबंधित है, रामलला से संबंधित है, वो असत्य है, निराधार है और भ्रामक है, भ्रम फैलाने के लिए किया गया है। राष्ट्रपति आदिवासी हैं। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, आपको टीवी पे उनका चेहरा दिखा? क्यों नहीं? हिंदुस्तान की राष्ट्रपति हैं, मगर उनको सीधा मैसेज दिया गया कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती हैं। ইন্ডি জোট সদস্যরা যারা এতদিন রামের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, আজ দুয়ারে ভোট আসতেই তাদের ভরসা সেই শ্রীরামের ওপর। ইন্ডি জোটের তাবড় তাবড় নেতা যারা একসময় শ্রীরামের মন্দির নিয়ে চড়া সুরে আক্রমণ করেছিলেন, শুনুন আগে কি বলেছিলেন রাহুল গান্ধী। So it is difficult for us to go to a political function which is designed around the Prime Minister of India and designed around the RSS. আর এবার দেখুন এই ছবি। শুধুই কি তাই, 22শে জানুয়ারি মন্দির উদ্বোধনে আমন্ত্রণ পেয়েও দূরত্ব বজায় রাখে ইন্ডি জোটের নেতারা। এখনো রাম মন্দির দর্শনে যাননি সোনিয়া গান্ধী থেকে রাহুল গান্ধী, কমলনাথ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্ট্যালিন, বৃন্দা কারাত, সীতারাম ইয়েচুরির মতো বহু নেতাই। নিজেরা তো রাম মন্দির যাচ্ছেনই না, উল্টে রাষ্ট্রপতি যাওয়াতেও তাদের মাথা ব্যথা। এই ভিড়মি খাওয়ার জোগাড় ইন্ডি জোটের নেতাদের। প্রথমে রাহুল গান্ধী একসময় বলেছিলেন রাষ্ট্রপতি দলিত, তাই নাকি দ্রৌপদী মুর্মুকে মন্দিরে উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। আর এবার সঞ্জয় রাউত। चुनाव में राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। जब प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी वहाँ, तब राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया था। तब राष्ट्रपति जी को, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, महिला राष्ट्रपति द्रौपदी जी को बहुत दूर रखा था, उनको इनवाइट तक नहीं किया था। हाँ, उस वक्त उनको बुलाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उनका सम्मान करने की ज़रूरत थी। लेकिन अब चुनाव है, तो चुनाव में एक माहौल बनाने के लिए राष्ट्रपति जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां भेजा गया है, एक माहौल बनाने के लिए। পাল্টা জবাব দিয়েছেন অনুরাগ ঠাকুর। के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहे, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहे, अपनी पार्टी के वकील रामलला को मुकदमा हराने के लिए खड़े करवाते रहे। जिनका लगातार प्रयास रहा कि राम मंदिर ना बने, वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे भी नजर नहीं आए, उसके बाद भी नजर नहीं आए। ऐसे नेताओं से मैं ही कहूंगा, जितनी मर्जी चादरें चढ़ा लो, आना राम जी के चरण में ही पड़ेगा। দু দফার ভোট মিটেছে, ইন্ডি জোট যে মুখ থুবড়ে পড়তে চলেছে তা হয়তো বিলক্ষণ টের পেয়েছেন রাহুল অখিলেশরা। তাতেই হয়তো দিশাহীন হয়ে পড়েছে ইন্ডি জোট। প্রেম আর যুদ্ধে সবই ন্যায়সঙ্গত। ভোটে জিততে শাসক বিরোধী সমালোচনা তো থাকবেই, কিন্তু শ্রীরাম ও দেশের রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে কুমন্তব্যে কোনো ফুল স্টপের বালাই নেই বিরোধীদের কথাতেও ট্যাক্স নেই, ভাষাতেও যে লাগাম নেই, তা সঞ্জয় রাউতের মন্তব্যে আরও একবার প্রমাণিত। রিপাবলিক বাংলা। সাতই মে তৃতীয় দফার ভোট গ্রহণ। দেশ
জুড়ে চলছে প্রচার তারকা প্রার্থী হোক বা হাই ভোল্টেজ কেন্দ্রের প্রার্থী। প্রচারে কেউ কাউকে 1 ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ। কেরালা থেকে কর্ণাটক, বাংলা থেকে বিহার, মধ্যপ্রদেশ থেকে মহারাষ্ট্র, দেশের সব রাজ্যে সব লোকসভা কেন্দ্রের সব খবরের আপডেট নিয়ে শুরু করছি রিপাবলিক বাংলার মহারণ 2024। আর শুরুতেই আমাদের নজর থাকবে অযোধ্যার দিকে। অযোধ্যায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, যা নিয়ে রাজনীতি শুরু বিরোধীদের। মল্লিকার্জুন খার্গে ও রাহুল গান্ধীর পর এবারে তালিকায় নয়া সংযোজন উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরের দল বা ইউবিটি এবং ইউবিটি নেতা সঞ্জয় রাউত। পাল্টা জবাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরও। कहना पड़ा कि उन्होंने तथ्यों की जानकारी नहीं की। समाचार पत्र ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। राहुल जी को किसी ने बताया होगा, उस बताने वाले व्यक्ति ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। इसलिए मैंने लिखा है कि वो वक्तव्य का भाग जो अयोध्या से संबंधित है, रामलला से संबंधित है, वो असत्य है, निराधार है और भ्रामक है, भ्रम फैलाने के लिए किया गया। राष्ट्रपति आदिवासी हैं। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, आपको टीवी पे उनका चेहरा दिखा? क्यों नहीं? हिंदुस्तान की राष्ट्रपति हैं, मगर उनको सीधा मैसेज दिया गया कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती हैं। ইন্ডি জোট সদস্যরা যারা এতদিন রামের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, আজ দুয়ারে ভোট আসতেই তাদের ভরসা সেই শ্রীরামের ওপর। ইন্ডি জোটের তাবড় নেতা যারা একসময় শ্রীরামের মন্দির নিয়ে চড়া সুরে আক্রমণ করেছিলেন, শুনুন আগে কি বলেছিলেন রাহুল গান্ধী। Political function, right? So it is difficult for us to go to a political function which is designed around the Prime Minister of India and designed around the RSS. আর এবার দেখুন এই ছবি। শুধুই কি তাই, 22শে জানুয়ারি মন্দির উদ্বোধনে আমন্ত্রণ পেয়েও দূরত্ব বজায় রাখে ইন্ডি জোটের নেতারা। এখনো রাম মন্দির দর্শনে যাননি সোনিয়া গান্ধী থেকে রাহুল গান্ধী, কমলনাথ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্ট্যালিন, বৃন্দা কারাত, সীতারাম ইয়েচুরির মতো বহু নেতাই। নিজেরা তো রাম মন্দির যাচ্ছেনই না, উল্টে রাষ্ট্রপতি যাওয়াতেও তাদের মাথা ব্যথা। এই ভিড়মি খাওয়ার জোগাড় ইন্ডি জোটের নেতাদের। প্রথমে রাহুল গান্ধী একসময় বলেছিলেন রাষ্ট্রপতি দলিত, তাই নাকি দ্রৌপদী মুর্মুকে মন্দিরে উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। আর এবার সঞ্জয় রাউত। चुनाव में राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। जब प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी वहाँ, तब राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया था। तब राष्ट्रपति जी को हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, महिला राष्ट्रपति द्रौपदी जी को बहुत दूर रखा था, उनको इनवाइट तक नहीं किया था। हाँ, उस वक्त उनको बुलाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उनका सम्मान करने की ज़रूरत थी। लेकिन अब चुनाव है, तो चुनाव में एक माहौल बनाने के लिए राष्ट्रपति जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां भेजा गया है, एक माहौल बनाने के लिए। পাল্টা জবাব দিয়েছেন অনুরাগ ঠাকুর। के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहे, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहे, अपनी पार्टी के वकील रामलला को मुकदमा हराने के लिए खड़े करवाते रहे। जिनका लगातार प्रयास रहा कि राम मंदिर ना बने, वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे भी नजर नहीं आए, उसके बाद भी नजर नहीं आए। ऐसे नेताओं से मैं ही कहूंगा, जितनी मर्जी चादरें चढ़ा लो, आना राम जी के चरण में ही पड़ेगा। দু দফার ভোট মিটেছে, ইন্ডি জোট যে মুখ থুবড়ে পড়তে চলেছে তা হয়তো বিলক্ষণ টের পেয়েছেন রাহুল অখিলেশরা। তাতেই হয়তো দিশাহীন হয়ে পড়েছে ইন্ডি জোট। প্রেম আর যুদ্ধে সবই ন্যায়সঙ্গত। ভোটে জিততে শাসক বিরোধী সমালোচনা তো থাকবেই, কিন্তু শ্রীরাম ও দেশের রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে কুমন্তব্যে কোনো ফুল স্টপের বালাই নেই বিরোধীদের কথাতেও ট্যাক্স নেই, ভাষাতেও যে লাগাম নেই, তা সঞ্জয় রাউতের মন্তব্যে আরও একবার প্রমাণিত। রিপাবলিক বাংলা।